शांतिकुंज हरिद्वार से आई ज्योति कलश यात्रा भक्त हरिजन आरती वालू है कोई ओके गायत्री मंदिर कारेलीबाग हार मेरा માટે બેન તમે એમને સપોર્ટ કરો હાર ઉપર ચડાવે गायत्री मंदिर कारेलीबाग से चंपल પહેરી રાખજો चंपल शोभा નહીં चलो आरती प्रगटी गई हो तो आरती આગળ વધારી રાખજો બધી સાડી બળે 2 ફૂટ દૂર એકબીજાથી 2 ફૂટનું અંતર રાખજો आदि પછી પૂજા છેલ્લા કરજો બેન રોકાઈ જાઓ वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवे वैदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः कर्पूरगौरं करुणा